BJP IPP yakare thani tipra moto zen play ona khabar khubai nambo go BJP IPP yakare bubagan thani mare thani ona khabar khubai nambo go bubagra tipra motha bubagra kubun party yakare bubagan thani mare thani ona khabar khubai nambo go kubun party yakare thani ona khabar khubai nambo go bubagan thani mare thani yakare thani ona khabar khubai nambo go bubagra ke tipra motha ke tipra tha ke bubagra ke Balai hambai sini media rokno, ini sini lampra hatiwo, sing kasa cikon kasa sini gathering, layoran sini kini common party, especially BJP, IPF, CPM ya kere, sini o party wo sini bubagra ni, aja ideology wo, di pramat hawa fight ya bana rom fight ya, prai kuri family moto, sini voter angka 85 voter, already kini bosnya besar bana rom fight ya, sembrono. Khabai khubai sembong yasak sawo taibo bus kanggo sini aro list tongo borok BJP ni borok rok chino mothau phainen bagai borok sele communicate khai tongo khomlong phasingo taibo sini kabamo joining tongo sing bus kanggo tai koigini bisingo no sing o sing takosra bidhan sabha kendra bo tai ingya hampano prai sini 100 family rok sing joining ongui tongo common party ni phai tongo sing borok no bohaino daki na honai taibo tongchin thani jara tabu baksa bakha udrum tonai ro bai communicate choli tongo borok bolding jono consent ro jak no they will come soon tam no wan soli promote ko no sada yang ri kha no bisi besar ko ga BJP ko khai mani je ang go je sobai man si khai mani nusa dagi tabaro umang yang ga agali parta ma mo thawle dabi dabo ma man ni wan so asa khai ma wan sini raja ko ma bo kamini phai kana itu terjadi itu baga kan aman to oke ঠিক আছে এই promote how joining rana na ka kamu tahu kamu ini kekerasan san Mario angka gue jaga gue buat karena hendak orang dengar nung bisi besar oleh kakek nang BJP wo 2017-18 ini baru financial Logi na ramaya pa jona palke ya pa khorobi tonge na omani logi ya braina sen haina hai ang koinai sotro bulagati assembly constituency neminai MLA sar manando bahne dayaso kanane babe koromai oba haikana haina hai narai motomungi faisok pakya Antolin bulagati ne jine khasuk MPC sar masong kono bahne dayaso kanane oba kino haina hai babak pinai saratir prali sikla bodol neminai president sine Sinduk kena zomat ya na bahaya. Logo ramai ramai seng, najo to parti apa permen bagi kita apa gino, sehingga apa permen kangen. Sudah na bahaya yang saya sepanjang ini bagai. Sehingga to parti apa permen kangen. Government Subjournal Chairman sini sar apa nopo yang desa final baik kau ini. Hanya hai kobok kunai Jampujula Subjournal Chairman sini ata badro moni nopo yang kau ini. Hanya hai kau ini 17 Pegula Jampujula ni TWF ini Presiden jak. Baik kau mana bahaya yang daya sepanjang baik kau ini. Hai kau ini. Manjak fikir sini
Takarjola ni Khasuksa MLA Boronganang Biswajit Koloi tai oro phai manje phaika chini Golagati ni MLA Boronganang Manav Deborma Bonobosobani tibe hambaya paro toto nanobai khana chini bubagra hingke Tripurasa rongno khiokna hinai basajak jottono saimano bo kaisano o dofani bagai samung boklai tongo khioknan do sak tarai tongo Tripura raijo tai kebo gre abonor jottono saimano abonor sanan thang tongo tini kisisa kok kesarma bisingo sanan muchongo je जों बुनि फेमलमावबाय खुनजुता खोनादि फेमलकजा तास ताखौ बुखुसं जों लेंफ्रा लायका हायसि आं खाखायो जों ताबो अ जागा दंला बुनि उक्ल हिमग्ला तामि हिमबा जेनि बुबाग्रा कायसेसे जुनो फियोगै मानाय ताइ बिकल्प कुनु नाता Kurai, apa sesung sinani nangai takho bukuksam. Saksak Montri ini unani ini wansugai press media paye di prasani clear kai. Je ব্যক্তি কত সাইকেল নাই বক কোন তিনি সাক জরা সাই মানিয়া তিনি কোন সাক সাপাই মানিয়া তিনি সামজাগৈ টাকা সং উগ্রবাদী খরকসা সিএম খরকসা মুখ্যমন্ত্রী কাইসা স্টেট রিপ্রেজেন্ট খাইয়া থাঙা बम्बे फानते कोलकाता फानते बिल सीट सब बाकाम के प्रिपेयर खाइ थांगो याबा सिंगबन नुखा ओ मुख्यमंत्री बो काजे अमटुटेरि इंटेंशनली सावो कि प्रासन उग्रवादी नामै जंगिबा जाय इनि रियां बसरनो तिनि बो बांग्लादेशी नामैरिका आं दाउट दं ओ जे व्यक्तिगत सानाय बो इंडिया वो त्रिपुरा बुर फाया जेरै जायखौ बदा बांलादेशी मानो नायदि हायसि सजंतम आंला खोनायनाया आमादे किछु बर' आबनो लेफेना बागै ससियेल मिडिया पे फायै जों माबो लेफेना नाय नों साथु लेफेमा बाय लेफे जायगा आबनि फल 2026 एडिसि इलेक्शन माने हायसि जमा आरो विलेज कमिटि इलेक्शन खायदि आबनि जमा ना खरचा मानो तिनि मेंबर इलेक्टेड निया आबनि जमा माने रेडी कि पासो ताबु रेडी तिनि ओ 2028 हानि मालिक त्रिपुरासर चिफ मिनिस्टार नांनाय आमादे किछु बड़ आजक बाचा लुपेन ससियेल मिडिया को साव चिफ मिनिस्टार पस्ट नाय नोंना नायबो नंगो ठीक दङ बाहाय गें नाय नों भोट पास गें ना नाङा भोट बाहाय के पास नाय पयता बছর चिनि त्रिपुरासर शेष खाय कालांका रुसा पय चालो खाय कालांका चिनि इतिहास लाइफमा चिनि कदां दंगो राजबारी और चिनि मकां सरिया नथिं उंगो खाय कालांका मुति खेबाजा चिनि जे मालिक चिनि बुबागानि तिनि एकदम मुति करै चिनि त्रिपुरासरनि इतिहास शेष खाय नायका चिनि आस्तबल करे खामा जागा चिनि लाइफमा आबनो बुं परबदन खायै साबि बिबागामनो मोजां खाय गायसि नों बाहायके आमांनो पयदे बदन त्रिपुरासर शेष खाय कालांका तिनि बाहायके नों आमां नुक दं चिनि सांनायने पास ना नाङा नों आते कैसा सानामो पास गाके नों चिनि सामानाय आंलाय गेरेन्टि दिमाया लाइफमा कम साव नों माया चिफ मिनिस्टार जे पुरु जे पार्टी तुवै संजानाय त्रिपुरा हावो तिनि पास नि सरकार फाइबरके बस चिफ मिनिस्टार ना तंगवानि आमादा या किसा पड़के बिनि सापुरार गेरिका साबंका उई दिनियो पादन आसोफां गरमना अर्जुन देवबर्मा बना पैकले हम्बैया फरो तैगुचनो फाइमांजो फाइके तिनिसिन नारवाइंगै सिनि आम सैगाना निनो सिनि बुबाग्रानो चैलेंज नानारो दंगो ओ चैलेंज तो जों स्वीकार खायो फाइनि ताकर जलावो जों कोनि दिनो केसेन तिनि चिनि ओ जंपय जलावो पार्टी ऑफिस चिकोनसा उद्बोधन खानेन बगै साव मा फाइया त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री श्री
मानिक साहा महोदय भाई उद्बोधन मा खाई पायो तान बगी साइडमान पुलिस सिक्युरिटी नानि बगै मा फायो गाड़ी खोंसा लाइन बगै 10टा सिक्युरिटी मा फायो आमती पार्टी खाया तो कहता हूं बसला आमती पार्टी खाया तो कहता हूं जों साइमानो दिनै हाय दिनो त्रिपुरा राज्योआव इतिहास लाइबोमा दिनै स्रायसे साइमानो जों जिनि लाइबोमा 184 किं 184 जना राजा अबनो दिनै दिनै त्रिपुरा जों लाइबोमा नों जेसेबानो सादि जन सकमनि माया नों जेसेबानो सादि जन सकमनि माया ताखौ ग्रेबते नों आगिनि जिबिनो दिनै हाय दिनो गोबां हाय का त्रिपुरा मथाना सेजानान बागैनो दिनै सारा त्रिपुरा जत पलिटिकल पार्टी रो दिनै जत नांजाब दामनि बागै स्राय त्रिपुरा मथा तंखै बुबाग्रा तंखै ताई ओइनो पार्टी रो नेशनल पार्टी रो त्रिपुरा जवा त्रिपुरा सेरियावा महाबिया ब्रक साइमानो आमनि बागैनो borok ni tay mukri thang dia त्रिपुरा जवाओ त्रिपुरा सन एरिया हामनानि बागै दाखन नाटक borok फुनुसिन दाखा borok नाटक फुनुसिनाय त्रिपुरा सन हामजाव नाटक फुनुसिनाय दासिङा साका रिगनाय बागनाय बरन तुबो ओ माननायनि बरन तुबो बा हाथाय कदनि बरन हाय साइनि बरन ति फाय रिगनाय बागनाय नै जों साइमानो मिया हावरा थांनायो केन्द्र सरकाराव थाङै बरन लुक फुनुगु रां 2000 नाय खोनासिन र मिटिं फायदि सयनाव बर सयनाव तामखाय जयनिं नि फुनुंनाय ताको जत जयनिं जत फेक